today, before we start our material today, I need one of you to lead our prayer first. And today, I need your help, Mela. Okay, please, Mela. Okay, my teacher. Okay, my friend. Before we study, let's pray together. Let's pray with you. Finish. Before we continue our material, let me ask you, are you ready to get lesson for me today? Ready. Kita pemanasan dulu ya. Okay, I need all of you here to stand up. Ayo berdiri semua. Today in this class ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Okay, let's take first from. Okay, next Aprilia. Silahkan semuanya watch the video. The beautiful girl here, girl apa woman ya? Woman. The beautiful woman here and listen what she says. Apa yang dia katakan, dengarkan baik-baik. For more information, please contact our office person. Thank you. Okay, anybody here can find something from the video? Before she says about the competition, what the first word she said? Apa Farsa? Pengumuman. Kalau kita berbicara tentang pengumuman yang kalian pikirkan, terus yang kalian ingat atau yang kalian ketahui apa? What do you know about the announcement itself? Informasi. Jadi kalian sudah punya kunci pengumuman itu ada di tempat umum. Yang kedua tadi tentang sharing information. Jadi secara tidak langsung kalian sebenarnya sudah mengerti pengumuman itu apa dan seperti apa bentuknya. Okay guys, before we continue our material today about announcement text, let me inform you about our tujuan pembelajaran for today. And here is menggunakan bahasa Inggris, and of course it will be handled by presentation slide reduce digit. And let's continue about our indikator keberhasilan. Here we have three, and first is pendidik. Peserta didik, aku menjelaskan semuanya. Kalian harus bisa menjelaskan secara jelas proyek kalian, temanya apa, tujuannya untuk apa, dan akhirnya itu nanti berfungsi untuk apa. Begitu ya? Bisa dimengerti? Pada pertemuan hari ini dan selanjutnya tentang tema membuat proyek ini, sebelumnya saya mau nanya dulu. Selama ini kalian kalau belajar bahasa Inggris itu kenapa sih kok kadang ibu lihat malas-malasan gitu? Kayak apa kan? Boring, Ma'am. Sulit? Apanya yang sulit? Ya, pengucapannya itu. Oh, yang mengucapinnya sulit. Farisa apa? Boring. Boring, kenapa boring? Kadang jenuh, karena gitu aja ya. Ya maaf ya Farisa. Tapi saya akhir-akhir ini mengapresiasi sih kalian datang semua. Kalian datang semua di akhir-akhir ini, khususnya beberapa pertemuan terakhir ini, apakah ada yang berubah dari pembelajaran kita? Yes. Yes. Contohnya apa yang berubah? Lebih happy. Oh, lebih happy, interaktif. Makanya full terus kelasnya ya. Haruskah kita belajar seperti ini terus? Senang-senang itu Bu. Senang-senang ya. Senang otak ya. Jadi kita mulai sekarang buat kesepakatan belajar bahasa Inggris harus Happy. Happy ya. Kalian disuruh presentasi kemarin maju berkelompok kayak gitu. Semangat kalian untuk belajar nambah nggak sih? Karena nggak kerja sendirian ya. Kemampuan kalian ngomong tuh menurut kalian bertambah nggak? Your speaking skill bertambah ya. Kemarin lebih percaya diri. Oh, lebih percaya diri ya guys ya. Oke, kalau gitu let's continue our material talking about announcement ya. And next ini dia materi singkat tentang announcement. Jadi kalian biar tahu announcement itu seperti apa sih, bisa kalian perhatikan pengumuman itu teks yang seperti apa. Ada hal yang perlu ditekankan dalam membuat teks announcement atau teks pengumuman, yaitu be brief, inviting, and to the point. Do you know what the meaning of it? Brief itu artinya apa? Singkat. The second one is inviting. What the meaning of inviting? Mengajak atau mengundang. Jadi apa ya? Temuan yang kalian buat itu sifatnya harus bisa mempengaruhi orang supaya ikut dengan apa yang kalian inginkan dalam teks pengumuman. And the third one is to the point. What the meaning of to the point is that? Langsung ke topik, benar sekali. And there ada ditulis lagi tambahannya be clear and complete. Walaupun langsung ke topik tapi harus jelas dan harus lengkap. Kalian bisa lihat di slide itu ada jadwal kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, atau kalau sekarang biasa disingkat dengan P5 yang kita seru-seruan bersama dari fashion show and pentas seni, ada tari-tarian adat dan sejenisnya, itu masuk dalam agenda ini. Di sana di akhir itu ada keterangan telah terlaksana dan belum terlaksana. Menurut kalian ngapain guys?
Membuat pengumuman. Membuat pengumuman untuk apa? Kalaupun misalnya kalian harus membuat pengumuman itu untuk apa? Oke, Arista. Mengajak orang untuk datang ke bazar makanan daerah dari Kalimantan Tengah di Gimana? Di SMK. Berarti kalian harus membuat teks pengumuman yang bisa mengajak orang datang untuk menghadiri bazar makanan adat di SMK. Di situ sudah ada waktunya. Bazarnya dilaksanakan kapan, guys? Tanggal 25 November. Lokasinya jelas, kegiatannya jelas, waktunya jelas. Jadi kita sudah sepakat bahwa kita akan membuat teks pengumuman or announcement text for school agenda. Next agenda kita yaitu bazar. This is your group member for this project. The first group is Dimas, Pinda, April, Solikin, and Patrick. The second group Wahyu, Ulung, Hila, Rizky, and Anji. The third group is Rizky, but different people, Mela, Rio, Sarif, and Dino. And the last group is Riza, Farisa, Maili, Mayu. You have all your group, guys? Yes. Yes or no? Yes. Okay, sudah ketemu kelompoknya masing-masing. Ini ibu bagikan worksheetnya ini sebagai previous meeting. You have worksheet as your guideline. Jadi kalian punya worksheet untuk guideline. Hello, group work, please. Yes. Please attention first. Di sini kalian yang pertama harus dilakukan adalah menyusun project planning. Kalian project planningnya itu di sini ada. For example, it's like the first one. Kelasnya, kelas apa kita? And the second one. For today, day kan kita masih planning dulu ya hari ini. And for next is topic. Jadi walaupun kalian nanti buat pengumuman tentang bazar, saya berharap topiknya bisa dibedakan. So, is for group 3 and the last is for group 4. Kalian suka sekali modul ini. Oke, silakan kalian diskusikan. If you have any question, just ask to me. Don't worry, I'll help you. maybe later. Topiknya announcement about apa? Tadi kan about bazar, tapi bazarnya kan beda-beda tiap kelompok. Kalian nulis alat dan bahan itu untuk pengumumannya, bukan untuk bazarnya. Oh, maybe you can clearly understand after I show you. Ini salah satu contoh kreativitas seseorang membuat pengumuman tentang sebuah event. This announcement announce about school fair. Jadi mengumumkan tentang suatu event di sekolah, yaitu back to school fair gitu. Nah, kalian bisa membuat pengumuman kreatif seperti ini dalam versi handmade. Pensil warna apa lagi? Karton. Apa lagi? Pensil. Yes, penghapus. Pensil. No. Spidol. Nah, kalian bisa paham ya kalau sudah ada contohnya. Yang kalian lakukan, kalian akan mendapatkan penilaian. Tadi di awal juga Ibu sudah menyampaikan bahwa ujungnya kalian buat project itu final proyeknya. Tapi dalam setiap proyek itu pasti ada prosesnya kan? Nah, di setiap proses, setiap diskusi, setiap langkah yang kalian lakukan itu dinilai. I take assessment for every step you do in this process, in this project. Contohnya boleh dibuat dari sekarang. Jadi kalian tadi sudah punya bahan, punya alat. Kalian buat draftnya itu teks utamanya aja. Because you have done your work today, and I'll give you this one. Karena kalian sudah menyelesaikan sesi yang harus kalian kerjakan hari ini, silakan ini nanti diisi. Ini tabel untuk mengisi proyek kita sudah dilakukan sampai mana hari ini. Nanti sisanya kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Next meeting, I'll continue our discussion, our project to finish this project about making announcement for next bazaar. Gitu ya. Okay guys, in the previous meeting, you all here all group are done to make draft. Yes or no? Yes. We will continue our activity to make the real announcement text. And I want you all here make the announcement text as maximum as you can. Make as creative as you can. And I want you all here give your effort, your creativity, your willingness to make the best version of you in your announcement text. Are you ready? Ready. Any question? No. Okay, kalau tidak ada pertanyaan sudah siap, boleh dimulai. Saya bagikan ya. Make everything you want as you need in your text. Here for group. What do I do? Okay, and this is for group 1. Okay, group 1, group 2, group 3, and group 4. You can start now to make your announcement text. Sudah sampai mana kalau ini? Buat on music. Sama sama segala. Okay, good. Guys, 15 menit lagi guys. Oke. Saya mau cerita. Done guys? Done. Okay, done. Who wants to be the first volunteer to present your announcement text in front of class? Group 4, you can start your presentation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 4. We'll present announcement text about Kalimantan Food Bazaar. Our members are I, Aura, this is Faisal, this is Salih, Karyop, and Ansa. With the concept of development and creativity. Here the food wizard Loku Basar. Loku Basar is original food from Central Kalimantan, especially from wastewater in Pekanbaru. It is made from mackerel and other ingredients. Announcement.
Kan kalimat vote bazar as the implementation of profit bazar pada. This SMK satu, SMK satu, awal ada. Kemudian November 2022. Kemudian spesial uniform yang Kalimantan, cukup masak. S to terus ke district. That's all for question. Thank you for attention. Okay, thank you for all those here, and I really appreciate that you all here. Now, there are so many improvement for you guys. And as I said before, in the previous meeting, we will give some rewards, some appreciation for the best group. And for all you here, all members, all groups are good in cooperation, in creativity, and doing the project. And but sebelum saya lanjutkan, saya mau sedikit mengoreksi tadi ada beberapa yang saya dengar cukup jelas. When you want to say saya akan mempresentasikan atau kami akan mempresentasikan, gimana ngomongnya dalam bahasa Inggris? How to say that in English? Gimana? Ngomong saya atau kami ingin mempresentasikan dalam bahasa Inggris gimana cara ngomongnya? We will present. Jadi begitu ya guys. Good. Pindah. Jadi kalau kalian mau bilang I want to present or we want to present, benar. Karena present kata kerja alias verb. Tapi kalau presentation itu kata benda. Jadi kalau kalian ngomong we will presentation itu kurang tepat ya. Jadi akan lebih baik kalau diganti we want to present atau we will present. Itu ya. Jadi di kesempatan-kesempatan yang akan datang diperbaiki. But so far so good. Sudah bagus and there are so many improvements. Peningkatannya sudah bagus sekali. And let me inform and tell you the best group for this section, this project, and this presentation. I take the score from creativity, cooperative, timnya, and of course kecocokan antara judul, tema dengan gambar serta tulisan yang kalian masukkan. And here we go. Please welcome for the best group for this section. Please give applause for group 4. Yes. Aduh. Unique in writing. I think there is one group. I think the writing creativity-nya bagus. Tulisannya bagus is for group 1. Give us this. Okay, for the group leader. Who is the leader? Okay. And in announcement for group 3. Saya di hal-hal yang berbeda. And the last is the most unique in concept because they combine between beer and soap. Yes, for group 2, please. Oke, karena sudah ada di sini, saya punya piagangnya. Biar kalian semangat. I need you to help me with your comment, with your response for this meeting. Jadi, please help me ya. Oke. Ini saya bagikan untuk kelompok sini. Jangan di-tweet kalau di kantor. Oke, thank you. Kita sudah sampai pada the end of our meetings today. And before we close our meeting today, let me inform you for our next agenda in next week. That is, I need all of you here individually make announcement text, but tidak secara manual lagi. I need you to write, to make, to create announcement text using Canva. Do you know Canva? Yes, okay. Some of you yes, some of you know maybe. I will help you in next meeting. Di antara kalian masih ada yang mau bertanya atau kebingungan terhadap materi kita? Boleh ditanyakan? Ada? No? Understanding now? Oke, sudah paham materinya? Sudah paham cara buat teks announcement? Oke, kalau tidak ada, baiklah kita tutup pertemuan hari ini. Please, be ready. We want to close our meeting today, but before that, I need one of you to help me lead our prayer before we close this meeting. Who wants to be the volunteer to lead our prayer today? Before we close our meeting, let's pray together. Okay, thank you guys for your training, for your cooperation today, for your activeness, of
for your coming, and the last I say was